الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخلاص لجلك لا بلجري أنا فلي أبيك توبيك أبيد وكرمان تعالى كأولو دنا كفو نيانا إمسيون سيجدا فولي نو إمسيون خرانة كنه ni maa min b'a fɛ k'i ka jagofɛnw k'u kɔrɔma don don o tigi bɛ se k'an sɔrɔ ni nimero kɔfɔlen na ani maa min bɛna ɲɛnama o de ye an ka sheikh wal imam wal khatib Isa Sangare. Imam Isa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, ame Allah subhanahu wa ta'ala fuka wale iman don. Masamma la kafo ni ale de ko bela jelen damine ani allabain Sheikh Modi Naam ala tannin ko fe ame foli ko ta ko odi lajeba jama bela jelema mali kono ani mali kokan ame ala deli ya rabbi ala ka blan bela jelega mizanna amin ya rabb. na fo Sheikh Modi a fo chugumina ni anga émission mala ka fo nanga mako Qur'ane noro kene aga kan ninga dom mo kelingili na bela jelen fe ko sobe Qur'ane noro de be Qur'ane la Allah subhanahu wa ta'ala o define Qur'ane konna la Qur'anu diya al-Qur'anu diya'un Qur'ane ere noro de yeleni muye mɔgɔ me dibila ku bɔ dibila ku bila kanda sira yele na tigɛlen kan kuranɛ ye nɔrɔ ye nuru la nura ba'dahu nɔrɔ mala k'a fɔ ni nɔrɔ wɛrɛ tɛ yen a nɔrɔ in kɔfɛ a bɛɛ lajɛlen lasulu ye kuranɛ ye wa a bɛɛ lajɛlen bɛ taa laban kuranɛ de ma Sheikh Modi an y'a lajɛ kuranɛ kɔnɔna la suran bɛ kuranɛ kɔnɔ an bɛna suran ninnu bɛɛ ta kelen kelen inshallah nɔrɔ bɛ suran ninnu na an bɛna an da se nɔrɔ ninnu ma k'u ta k'u di lamɛnba jamaw ma inshallah suran i b'a sɔrɔ duwawu bɛ suran ninnu kɔnɔna la walima suran ninnu i b'a sɔrɔ nafaɲɛ fɛn dɔw bɛ suran in kɔnɔna la an bɛ se k'an nafaɲɛ min na Allah subhanahu wa ta'ala ka jɛ kɔnɔna la ani ciden ka tagasira la sallallahu alayhi wa sallam an ye o tago fɔlɔ an bɛ n'o daminɛ bi an bɛ sura min na o de ye k'a fɔ kuranɛ yɛrɛ bɛ datigɛ ni sura min n'o ye suratul fatiha al-fatiha dayɛlɛli sura an b'o de la Sheikh Modi sani an ka don an ka kuma kɔnɔna la ye kuma dɔ fɔ kuma in barika b'a la kosɛbɛ an b'an da se a ma ka sɔrɔ ka don walanda kɔnɔna la inshallah lajɛba jamaw aw bɛ fɛ ka nin émission in k'a kɔkɔrɔma don yaasa ka se ka dɛmɛ lase nin mɔgɔw ma a bɛ se k'aw sɔgɔlen to numéro la numéro min n'a filɛ nin ye dugumala la yaasa an ni an bɛ se ka jɛ ka sara kelen sɔrɔ nin baara in na cogo min na aw mun bɛ fɛ aw ka jagofɛnw walima aw mun bɛ fɛ k'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala kama ni émission a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ka se a ka laɲiniw ma ya rabbi an bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an ka nin émission kofɔlen an ka nin dɛmɛ ni ye nin émission in dɛmɛ i y'Ala dɛmɛ ni ye nin dɛmɛ i ye kuranɛ dɛmɛ siga t'a la fiyewu foyi t'o sanfɛ inshallah Sheikh Modi suratul fatiha n'i y'a bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ aya 7 o de bɛ Fatiha kɔnɔna la aya 1 aya 2 aya 3 aya 4 aya 5 aya 6 aya 7 de bɛ Fatiha kɔnɔna la bismillahir rahmanir rahim n'i ye o ta k'a lajɛ o ye Ala tɔgɔ ye min ka kɛnɛ kosɛbɛ bismillah ni Ala yɛrɛ tɔgɔ ye Ala kira b'i kanto a ma ni diɲɛ baara o baara daminɛra sallallahu alayhi wa sallam ni diɲɛ baara o baara daminɛra k'a sɔrɔ a ma daminɛ ni bismillahi ni bɛ da bismillah ni bɛ wuli bismillah i bɛ jɔ bismillah i ye fɛn kura sɔrɔ i bɛ maga la bismillah i bɛna baara daminɛ bismillah Ala kira kisi ani nɛɛma b'a ye Ala kira y'i kanto a ma ni diɲɛ baara o baara daminɛra n'a ma daminɛ ni bismillah ye o ye baara ye baara min b'a la k'a fɔ ni o ye baara kɔtigɛli ye kosɛbɛ an ka baaraw daminɛ ni bismillah ye alhamdulillah tanu bɛ Ala ye alhamdulillah sabati ala kira ka hadisa la k'a fɔ walhamdulillahi tamla'ul mizan k'a fɔ ko alhamdulillah fɔ
o be ke sobiya ka jonga mizan giriya diyan kono an alkiyama joduna arrahmani o ala toje arrahim o ala toje Allah subhanahu wa ta'ala ko walillahil asmaul husna fad'uuhu biha iwesi ala wolenni ni ala toje arrahman arrahim ni kadi alay maliki yawmiddin sara jodun tigi ni ala wolenni ni fenjele ya maliki yawmiddin ni be do malaka fonuka kene iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina do be damne kabniya ihdina yantigi ala an kanda kambla siralatige klinika siratal ladina an'amta alayhim moga siralatige kudo e ala ne mara mogo minka ghayril maghdubi alayhim mogo ka sirate e ala dimne no mogo mkoro wala dallin e ala kala kulafi shamodi fatiha klante be dowi kosobe ni ne be kalanga selula ni kana kera yala jamana be basigi wate basigi abe basigi dugu be basigi wate basigi abe basigi wala ne do belebele di wa aya wolon vla mu fleni asabatira don ma ga kuma na ko suratul fatiha yani suratul ruqya be ken surai kosobe be kanai ne mo ko ka ko be ga dimi aka tege da kola kan ni surai ka kalan shen wolon vla wala ka tege da kola ka surai ka ba ayatul madare wala fatare ba dibi la dud e ne mo ko ala kira yere de sura wole ko bural sura suratul fatiha abe samalike samalambe itega mugulo no wala mugubi farfano la samalam minabe ala kira ka sunna la sallallahu alaihi wasallam suratul fatiha ya doy wala sa ni ifaru mugulo no bi tege dala ni tege dala ibe mun kala ibe fatiha kala dan ma wo ki gala shengulum bla parce aya hin shengulum bla wala sa ni fatiha kala iba shengulum bla kala la ga sama ka jiginai dan ma do fino gi yage wulum bla ko witiri wa shafi'i wal witr ko kadiale donc suratul fatiha ni an nafata kala je atiba mais aman d'accord fem fitin nala oluga sega fam inshallah wa fen una kuma la so herma kuma mina dogara ni nafa fena so lala kosobe ni video jana be get debut na gara debut iba soro ato balibi kosobe amanda maga la yasam sega krone suram beta mini baro ke churumina suratul fatiha aya wolum blado ni sura to go samani sura dalali sura do fene ma chite dume Allah subhanahu wa ta'ala ko sumalla ka dume fatiha la ka ala minke manyumai kala man noro ama bangi juskuna kosobe wala la kira ko kishi anma bay la salata liman lam yaqra al fatiha seliti moy mi nama ni sura ni kala seli re buluno nonna ba ira ga fuko ni femba de sel du me jowonya sel du me maw kishi ki tanga ka bokoni aboke ama ala jala ga fama go nyman no inshallah shem modi an la ni ka chama fo ko na noro kene atina ba ni fatiha ama jiga ka fo anda sera ka se femunu mala ni ului na kera ama dogade hal ka dange ko suratul fatiha burali sunay kosobe ngolo dimbagato kosobe ngubagato kosobe ko malaka fo ni dungelen bila hal ni bela jelenta kala je zoay ka fo fatiha an nafat ga fo gaba la ga fo ma guñ manda amina mawku tesir alhamdulillah fo ala to jemun ba ko mawku tesir Allah subhanahu wa ta'ala walillah ala ko kan ale wuli abanjabi hada wa sallu ala nabiy bashir ningi anga ko na kene atabu folo ani asuran folo ani dalali suran ani samani suran inshallah alhamdulillah ambe imso yamba kuntala suya kasa ga buga kuma gando beno khairul kalam ma qalla wa dal kuma la sahirma min dogara na nafa bonyara sikata la beba jelenga don ka fo kuma yi anafa bonyana kada kan kuma mun fara ka fo sa mogom debe ni bolo nim debe la wala me rofa fe bidimi bi bolo daga ina fo imamu ya fa chokomna iba ko chogala seti joye se be aladi kinate moye kena masawe aladi amanya Allah subhanahu wa ta'ala fe ala kan bela jelen kenya inshallah la gambe sigila wala la gasigila wala ila na bela jelen inshallah